ट्री एंड देयर पार्ट्स, पेड़ और उनके हिस्से। सीडलिंग, अंकुर। लीफ, पत्ता। रिंड और पील, छिलका। थॉर्न, कांटा। कर्नल और स्टोन, गुठली। पल्प, गूदा या लुगदी। गम, गोंद। मैंगो, आम। टैमरिंड, इमली। ग्राफ्ट, कलम। ट्विग और ब्रांच, डाली या टहनी। फ्लावर, फूल। सीड्स, बीज। बैम्बू, बांस। रूट, जड़। कैक्टस, नागकनी। गुआवा, अमरूद। पॉलीएल्थिया ट्री, अशोक पेड़। बड, कली। बुल्बस, कंद। वुड, लकड़ी या काठ। पाइन ट्री, चीड़
या देवदार। बार्क, छाल, वल्कल। कॉयर, नारियल, जटा। पिस्टिल, जायांग। पाम ट्री, ताड़ का पेड़। स्टेमेन, पुष्प केसर। बैनियन, बरगद। अकेशिया, बबूल। साइप्रेस, सरो या सरू। Repeat what you have just learned.
Thank you for watching this video. If you like our videos of our channel, please subscribe to our channel and don't forget to ring the bell for more educational video notifications of our channel.